straight. What's up guys, no? So meron tayong second booking kay Maxine. Hindi ko na video kanina. For today pangalawa to. Tinawagan ko si CS. Medyo kanabahan ako ng konti. 400 meters. Kasi si OD na 1-2. Kala ko food. Yung pala AirPods. Tapos dito lang daw sa may eskwelahan. Kaya binuksan ko na tong camera ko para malaman natin. Atbang daw eh. Ibig sabihin ng atbang yata katapat or katabi ng Ubalde Elementary School. Turn right on Jasmine. Si Jasmine. Shawarma Shark. You've arrived at your destination. Bakit dito? Arrive. Tawagan natin. Nasaan na yun? Hello ma'am, nandito na ako sa Jasmine Street. Sa may tindahan na malaki. Apo. Ay, kaya balik siya na mo. Ikaw to naka-red ma'am. Dyan yung bahay nyo. Hi ma'am. 1-2 no? Tapos si client mo na lang magbabayad ng DF. One, two. Ayan. Salamat ma'am. Tawagan po na, papunta na ako ma'am ha. Tawagan ko rin. Salamat ma'am. Ano, bahay o ano? Opisina? Tindahan. Close pa. Salamat ma'am. Hello ma'am, good morning ma'am. Delivery po ng AirPods nyo ma'am. On the way na po ako dyan, confirm ko lang. 1-2 yung price, then yung delivery fees kayo po yung magbabayad, 98. Salamat ma'am, confirm ko lang. Sure po yung location no? Sa may Sasa, Buhangin. Apo, salamat po. Thank you ma'am, bye bye.
Uy, no left turn. In 5.4 kilometers, turn left. So balikan ko na lang kayo guys pag nandun na tayo. Woohoo! Babalik ako. Ahar.